झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। खाली हागेगा। खड़ा होकर हागेगा ना खाली झुक के हागेगा। तुम झुकेगा नहीं तो फिर कैसे हागेगा? खड़ा होके हागेगा ना बैठ के हागेगा? तो फिर वेलकम टू RK ব্লগ। সো মই নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 1:30 চ' 1:30 হ'ল। এতিয়া ডিউটি আছে 2টাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে। চ' 10টাৰ পিছত আজি এটা তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। 8 hours later. ডিউটিৰ পৰা ওলালোঁ। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম তাতে য'ত কিবা এটা হৈ আছে। তো চাই থাকক য'ত গৈ আছোঁ আৰু য'ত কিবা এটা হৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। 5 minutes later. झुक गया है, बाद में आएगा और पिकअप नहीं है। मैं झुकेगा नहीं साला। बोलो बोलो ऐसा खाके बोलो, मैं झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। खाली हागेगा। खड़ा होकर हागेगा ना खाली झुक के हागेगा। तुम झुकेगा नहीं तो फिर कैसे हागेगा? खड़ा होके हागेगा ना बैठ के हागेगा? तो फिर झुकेगा ना। मैं झुकेगा साला। बोलो बोलो मैं झुकेगा साला। हागेगा कैसे? कैसे हागेगा? झुकेगा नहीं। नहीं तो कैसे हागेगा? हाँ? खड़ा होके हागेगा। पैर से हटता है क्या वो? नहीं क्या बात करता है? कहाँ से आता है ये लोग? कहाँ से आता है ये लोग? नहीं काम नहीं। हाँ বেছিকে খাইছে না কমকে খাইছে? हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। বেছিকে খাব লাগে। নাই চোন ইয়াৰ শেষ হৈছে চোন ৰবিকা। হা পুৰা লাগাতকৈ বেছি খাব লাগে। আৰে ভাই তই অকলে অকলে খাই আছা? দেখা অলপ বেছিকে খা। কিবা লাগিব নেকি? সেই আৰু এই বাইদেউটো বহি আছে মোবাইল নেকি? अच्छा আৰু এইটোতো বাপৰে আজি ইয়াত আহাৰ কাৰণ এইটোৱে হ'ল, এইটো হ'ল মেইন খিলাৰী। কাৰণ ইয়াৰে মেইন খিলাৰীৰ কিবা আছে সেইটো কাৰণে। ম্যানেজমেন্ট মইয়ে হয়। অঁ এটা আহিছো মই ইয়াতে। বঢ়িয়া কৰি বঢ়িয়া আছো। বঢ়িয়া বাকি ভাল লাগিল, এনজয় ফ্ৰী টাইম। एकदम मजा। एकदम। हैप्पी हेलो वाह कहाँ से आता है? वाह কি হ'ল এতিয়া? হা কি হ'ল এতিয়া? কোৱা কোৱা কি হ'ল? এই কি হ'ল কোৱা? হা কি কি কোৱা? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। হা কি কি কোৱা? হা কোৱা? হা কাৰ্বিত কৈ দিয়া, কাৰ্বিত কোৱা, হিন্দীত কোৱা, কোৱা কোৱা। हाँ इसमें क्या है? इसमें क्या है? ओ इसमें क्या है? हाँ हाँ ये सब कौन कौन दिया? तुम क्या दिया? हाँ কোৱা কিবা কোৱা কিবা কোৱা কিবা কোৱা এই কিবা हाँ কিবা কোৱা কোৱা। তোমাৰ নাম কি কোৱা? তোমাৰ নাম কি কোৱা? सुनो रे। তোমাৰ নাম কি কোৱা? কোৱা নাম কোৱা। কোৱা নাম কোৱা। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল এইটো হ'ল ৰবিকা আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল। সেইকাৰণে ইমান ৰাতি ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু দেখাই পাইছে। আৰু ইয়াৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে। কি ইউটিউব চেনেল? এই ব্লগ। এইটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চব কৰি দিব নেকি? এইটো আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল। আৰু आने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। ऐसा ही मेरे पूरा साल उम्र हमारा अरे कहना क्या चाहते हो? देना, हमारा आशीर्वाद देना। আশীৰ্বাদ দেনা। আৰু এইটো হ'ল টিকলি। ইমান টাইম ইমান লেভেল দেখাই আছিল, ইমান লেভেল দেখাই আছিল, মানে লেভেলত পুৰা ভৰি পৰি আছিল। এইটো কি হ'ল? কি হ'ল? क्या बात करता है? कहाँ से आता है ये लोग? कहाँ से आता है ये लोग?
नहीं काम नहीं